Ito nakabutang sa mo ah. Not married. No? Butang ko. Richard does not appear in our national indices of marriages. Basi ni Muha mo na married ya, batay na. Awa Takas pa. mong mama. Unsa Ako man daw. ka? Unsa man ka kung married ko? Relax ko. Magligid-ligid ko diri ana. Tara ah. Deng 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 deng. Muha ka na. Ay mong mas. Tara. Pa, sorry pa. Dapat natang marriage license. Ano? Panatag marriage license nakabutang diri sa imuha. Kasado kuno ka na ko puhon ta. Happy yarn.